Da li je jedan čovek iz sovjetskog grada Kujbiševa 1972. godine video budućnost koja nas čeka? Vladimir, običan čovek sa neverovatnim darom, tvrdio je da posjeduje rukopisnu svesku ispunjenu vizijama, proročanstvima koja su uključivala raspad Sovjetskog saveza, krvavi građanski rat u Jugoslaviji, pa čak i tačan datum kada će supervulkan Yellowstone izazvati globalnu katastrofu. Ovaj čovek je tvrdio da je video sve, od smrti Leonida Brežnjeva do dolaska Mihajla Gorbačova, koga je nazvao grobarem SSR-a. Ali ono što je najfascinantnije jeste da su se mnoga njegova predviđenja obistinila. Da li je on bio običan šarlatan, ludak ili zaista vidovnjak? Ako su tačna njegova predviđenja o kataklizmi koja nas čeka 2083. godine, onda bi svet mogao da se nađe pred najvećom apokalipsom u istoriji čovečanstva. Ostanite sa nama do kraja, jer otvaramo dosije koji ostavlja bez daha. Zastrašuje i tera na razmišljanje da li je budućnost već unapred određena. Svedočanstva koja ćemo izneti u ovom videu navodno pokazuju neverovatnu 100% tačnost u početnim predviđanjima, a ono što sledi za drugu polovinu 21. veka moglo bi potpuno promeniti svet kakav poznajemo. Da li verujete u proročanstva ili smatrate da je reč o vešto smišljenoj urbanoj legendi? Napišite nam odmah svoje mišljenje u komentarima. Lajkujte video kako bi podržali naš rad. Podelite ga sa prijateljima i obavezno se pretplatite na kanal jer detalji koje ćemo otkriti u nastavku otkrivaju zastrašujuću viziju sudbine Evrope i sveta koja se već sada, prema rečima određenih istraživača, može povezati sa trenutnim dešavanjima. Mediji i alternativni istoričari već dugo analiziraju fenomene iz doba hladnog rata, a jedan od najintrigantnijih slučajeva dolazi iz 1972. godine, iz tadašnjeg Sovjetskog saveza. Tačnije iz grada Kujbiševa, današnje Samare. Kako prenosi izvori koji se bave ovom tematikom, tada se u ovom industrijskom centru potpuno iznenada pojavio čovek koji je uporno i izričito zahtevao sastanak sa najvišim državnim vrhom zemlje. U vreme oštre sovjetske birokratije i strogo kontrolisanog sistema bilo je potpuno nezamislivo da običan građanin bez ikakvih prethodnih najava ili visokih državnih funkcija dobije pristup Kremlju i Leonidu Brežnjevu, koji je tada bio na čelu države. Prema dostupnim spisima koji se pominju u analizi ove urbane legende, lokalne vlasti i milicija prvobitno su pokušali da umire ovog nesvakidašnjeg stranca, smatrajući njegove zahteve potpuno apsurdnim i nerealnim za tadašnji sistem upravljanja. Međutim, čovek je pred organima reda pokazivao izuzetnu odlučnost i tvrdio da nije u pitanju njegov lični interes, već da je u pitanju sama sudbina Sovjetskog saveza, kao i opstanak celokupnog čovečanstva. Odbijanje da pruži standardne odgovore o svom identitetu i poreklu odmah je izazvalo sumnju bezbednosnih organa, zbog čega je hitno priveden u lokalnu stanicu milicije radi detaljnog ispitivanja, gde su ga umjesto lidera države dočekali iskusni zvaničnici i istražitelji tadašnjeg aparata. Tokom ispitivanja, kako navode izvori koji opisuju ovaj događaj, utvrđeno je da se stranac zove Vladislav i da je rodom upravo iz Kujbiševa. Ono što je istražiteljima privuklo pažnju bila je njegova smirenost i tvrdnja da posjeduje jedinstven i zastrašujući dar
koji mu omogućava da vidi predstojeće događaje sa potpunom sigurnošću. Kao dokaz svojih moći, Vladislav je naveo nekoliko primjera iz sopstvenog života koje je prethodno iskusio kao upečatljive vizije. Prema njegovim rečima, tačno godinu dana pre nego što mu je porodična kuća potpuno izgorela u požaru, on je tu istu scenu jasno video u snu, ali i tada tome nije pridavao značaj smatrajući to običnom noćnom morom. Nakon toga usledila je još jedna tragična vizija u kojoj je jasno video sahranu svog rođenog brata, koji je u tom trenutku bio znatno mlađi od njega, potpuno zdrav i bez ikakvih medicinskih problema. Vizija se kasnije u potpunosti obistinila kada je brat nesrećnim slučajem stradao usled davljenja. Vladislav je objasnio da su nakon tih lokalnih i ličnih događaja njegove vizije počele dramatično da se šire, obuhvatajući globalne vojne sukobe, dramatične padove velikih carstava i uspone novih svetskih sila. On je bio duboko uveren da bi blagovremeno prenošenje ovih informacija vrhovnom rukovodstvu Sovjetskog saveza moglo dramatično da pomogne u unutrašnjem vođenju države, ali i u kreiranju spoljne politike na globalnom nivou. Medijski izveštaji koji se bave ovom temom navode da je Vladislav tokom saslušanja izneo vrlo konkretna upozorenja koja su se ticala tadašnje političke smene generacija u Moskvi. On je otvoreno upozoravao da Leonid Brežnjev neće trajati večno i da država podhitno mora naći mladog, energičnog i perspektivnog lidera koji će ga naslediti kako bi se očuvala stabilnost. Posebno je naglasio zastrašujuće upozorenje da se po svaku cenu mora sprečiti dolazak Mihaila Sergeja Gorbačova na vlast u budućnosti. Vladislav je tada prema spisima izjavio da će upravo Gorbačov dovesti do okončanja hladnog rata kroz kompletnu demontažu i uništenje Sovjetskog saveza, što će rezultirati time da će ova moćna supersila potpuno prestati da postoji, ostavljajući za sobom samo mnoštvo međusobno podeljenih i nezavisnih republika. Ovakva izjava u kancelariji sovjetske milicije 1972. godine smatrana je nezamislivom izdajom i teškom provokacijom. Ali to nije zaustavilo Vladislava da nastavi sa izlaganjem svojih mračnih geopolitičkih predviđanja. Poseban akcenat u njegovim vizijama bio je stavljen na prostor Evrope, a naročito na Balkansko poluostrvo. Izvori navode da je Vladislav tada izričito upozorio istražitelje da oslabljeni i razjedinjeni Sovjetski savez u budućnosti uopšte neće biti u stanju da odbrani svoje glavno strategijsko uporište na evropskom kontinentu, a to je bila Jugoslavija. Prema njegovim rečima, Jugoslavija je morala biti branjena svim raspoloživim diplomatskim i vojnim snagama kako bi se očuvala ravnoteža moći u Evropi. Međutim, ono što je predvideo, da će tadašnje buduće vođstvo jednostavno predati i prepustiti zapadnoj sferi uticaja, što će rezultirati krvavim i dramatičnim raspadom ove Balkanske federacije na brojne manje republike. Vladislav je tada naglasio da će pad komunizma pred naletom globalnog kapitalizma označiti pravu katastrofu za ljudski pogled na svet, jer će ljudi širom Evrope i sveta izgubiti priliku da budu istinski stvaraoci i vizionari, a umjesto toga će biti pretvoreni u obične potrošače u potrošačkom društvu modernog doba. Kako se saslušanje nastavljalo, Vladislav je prešao na daleka predviđanja koja se tiču druge polovine 21. veka,
pri čemu su se njegove vizije fokusirale na neviđene prirodne i tehnološke kataklizme. Prema beleškama koje se pripisuju u ovom slučaju, on je tvrdio da će se 2047. godine dogoditi serija izuzetno snažnih i razornih zemljotresa u Aziji, koji će naneti katastrofalnu štetu velikim državama poput Indije, Pakistana i Kine. U Kini će, kao direktna posljedica tih tektonskih pomeranja i prirodnih katastrofa, doći do eksplozije velike nuklearne elektrane, što će izazvati strašne i dalekosežne ekološke i radioaktivne posljedice po ceo azijski kontinent. Ali još zastrašujući događaj prema rečima koje mediji prenose iz njegovog navodnog dnevnika dogodit će se 2083. godine na zapadnoj hemisferi, kada će doći do buđenja supervulkana Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama. Erupcija će biti toliko kolosalna da će sila pritiska pokrenuti masivna pomeranja tektonskih ploča širom planete, što će rezultirati ogromnim tsunamijima koji će zbrisati obale, dok će se na drugoj strani veliki delovi kopna potpuno otkinuti i potonuti, uz istovremeno buđenje i drugih velikih vulkana na tom delu sveta. Ove globalne erupcije, prema Vladislavljevim rečima, dovešće do dramatičnih promjena u atmosferi cele planete. Ogromne količine pepela, čađi i gustog dima stvorit će neprobojni plašt koji će potpuno zakloniti nebo i blokirati prodor sunčeve svetlosti na zemlju. Mnogi veliki svetski gradovi naći će se u direktnoj zoni ove planetarne katastrofe, a simboli jedne ere, kip slobode, potpuno će se srušiti pod naletom prirodnih sila. Čovečanstvo će biti uronjeno u potpunu tamu i hladnoću, a normalno disanje na otvorenom prostoru postaće nemoguće bez upotrebe gas maski ili sličnih zaštitnih naprava, koje će u tim uslovima postati najvredniji i najtraženiji resurs na planeti, odmah nakon pijaće vode. Kako bi se čovečanstvo i tadašnja država spasili od ove predstojeće propasti, Vladislav je tvrdio da je ključno započeti izgradnju masivnih podzemnih bunkera i povezati velike gradove složenim sistemom podzemnih tunela nalik na metro mreže. On je upozoravao da će u suprotnom nastati potpuni haos i da će se projektu mora pristupiti odmah sa najvišeg državnog nivoa kako bi se obezbedila nada za opstanak. Da bi potvrdio svoje reči, ukazao je na postojanje svog ličnog dnevnika ispunjenog zapisima svih vizija. Istražitelj se tada našao pred velikom dilemom. Da li da sve zataška zarad sigurnosti sopstvene karijere ili da rukopis preda sovjetskim obaveštajnim službama. Odlučio se za prenos dokumentacije višim organima, nakon čega je ceo slučaj proglašen strogo poverljivim, a Vladislav više nikada nije viđen u javnosti, što ostavlja otvoreno pitanje da li je sa njim nastavljena tajna saradnja ili su tadašnje strukture jednostavno ignorisale ova upozorenja koja se danas analiziraju u kontekstu modernih globalnih previranja. Postoji i drugačije mišljenje, da je Vladislav bio jednostavno lud i da su njegove vizije bile plod bolesnog uma. Međutim, ono što je jezivo jeste da su se njegove reči o raspadu Sovjetskog saveza i Jugoslavije u potpunosti obistinile. Da li je on zaista video sve ovo? Da li je 1972. godine postojao čovek koji je znao da će se Sovjetski savez raspasti, da će Gorbačov doći na vlast, da će u Jugoslaviji izbiti krvavi rat?
Ako je Vladislav bio u pravu za sve do sada, šta nas onda čeka 2047. i 2083. godine? Da li se svet zaista sprema za kataklizmu koju je on opisao? Odgovori na ova pitanja možda su već zapisana u svesci koja je nestala u arhivama KGB-a, a mi možemo samo da nagađamo šta se zaista dogodilo u Kujbiševu 1972. godine. Ono što ovu priču čini još intrigantnijom jeste činjenica da su početkom 1970. godina Sjedinjene države i Sovjetski savez pažljivo analizirali budućnost Jugoslavije. Tito je bio star, a njegov odlazak sa političke scene značio bi potencijalni haos na Balkanu. Analize Vašingtona govorile su o tome da bi Sovjetski savez vrlo verovatno mogao da izvrši invaziju na Jugoslaviju u slučaju unutrašnjih nemira, pozivajući se na Brežnjevljevu doktrinu o ograničenom suverenitetu i obavezi zemalja Varšavskog pakta da intervenišu tamo gde je socijalizam ugrožen. Sjedinjene Američke Države su morale da razviju strategiju koja bi odgovarala na ovaj potencijalni scenario, ali niko nije mogao da predvidi da će se trenutak raspada Jugoslavije poklopiti sa raspadom samog SSR-a. Upravo ovo je Vladislav navodno video 1972. godine. Postojale su i glasine da su sovjetske agencije već tada uspostavile kontakt sa hrvatskim nacionalističkim emigrantima na zapadu, nudeći im mogućnost da se ujedine sa Slovenijom i okrenu ka zapadu, u zamenu za to da južni delovi Jugoslavije, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo, ostanu u sovjetskoj sferi uticaja. Ove taktike destabilizacije bile su deo šire sovjetske strategije za održavanje kontrole na Balkanu. Vladislav je prema sopstvenim rečima video upravo ovo, da će SSR pokušati da prepusti Jugoslaviju sudbini, što će dovesti do njenog krvavog raspada. Sveska iz 1972. godine ostaje jedna od najfascinantnijih i najmisterioznijih urbanih legendi 20. veka. Da li je reč o običnoj prevari, slučajnosti ili zaista o dokazu postojanja jasnovidnosti, ostaje da procenite sami. Ali jedno je sigurno, ova priča vas neće ostaviti ravnodušnim. A pitanje šta se zaista nalazilo u toj svesci i da li se svet zaista sprema za kataklizmu 2083. godine ostaje otvoreno. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja videa, jer već znate da priča o Vladislavu iz Kujbiševa nije obična urbana legenda. To je priča koja vas ili tera da se zapitate ko smo mi zapravo i kuda ovo čovečanstvo ide. I na samom kraju želim da čujem vaše mišljenje. Da li verujete da je moguće da je jedan običan čovek 1972. godine video raspad SSR-a, rat u Jugoslaviji i kataklizmu koja tek dolazi? Ili je ovo samo još jedna sovjetska dezinformacija koja je vremenom postala legenda? U komentarima napišite da li ste ikada čuli za ovu svesku i šta mislite o njenom sadržaju. Ako vam se dopao video, obavezno ga lajkujte, podelite ga sa prijateljima koji vole misteriju i istoriju i ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili naredne priče koje otkrivaju skrivene tajne prošlosti. Hvala vam što ste bili sa mnom. Čuvajte se, čuvajte jedni drugi i ostanite znatiželjni, jer svet je pun tajni koje čekaju da budu otkrivene. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!